TPLF calls out the unilateral decision and claims that it was made without their consultation. This power struggle isn't just about paperwork. It is already turning violent. Now, since January, there have been reports of armed skirmishes breaking out between the TPLF forces and the Federal Army. In its recent statement, the TPLF said that the federal government is in a hurry to launch a bloody war once again. ትግራይ በዚህ ሁለት ሳምንት ነው የምትጸዳው። ለአንዴና ምናልባትም ለመጨረሻ ሊሆን ይችላል የትግራይ ፖለቲካ በዚህ ሁለት ሳምንት ተስተካክሎ መስመር የሚይዝበት። ከአማራ ጋር ወደ ጦርነት አይገባም፣ ከኤርትራ ጋር ወደ ጦርነት አንገባም የሚል አቋም ይዟል። የ4 ኪሎ ያለው ኃይል ይህንን በምን መልኩ ነው እየገለጸው ያለው? የፋኖን ኃይል እያስታጠቁብኝ ነው፣ ከኤርትራ ጋር ጽምዶ ፈጥረው እየሰሩ ነው የሚለው። ትላንት በነገርናችሁ አግባብ አዎ ፊት ለፊት ወጥቷል ጽምዶ። ኤርትራም ትግራይም አማራም ቤኒሻንጉልም አፋርም ሱዳንም በታቀደው ኦህዴድ ባቀደው መንገድ ወደ ቀውስ ወደ ጦርነት አንገባም ብለዋል። ይሄ ጽምዶ ከሆነ አዎ ጽምዶ ብለዋል። አሸርጥና አልቅስ። ከመይ ትኾኑ ዝኽበርኩም ተኸታተልትና እዚ ሜጋ ስቱዲዮ ናይ ሎማዓንቲ ዛዕባና ብዛዕባ ምቕንፃል ቴዲ ኣፍሮ ዝወፀ ምስጢር ከምኡውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን ዝምልከት ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ንስክላ ካብ ቅንፀላ ከም ዝደሓነ ይግለጽ ኣሎ። እቶም ቅድሚ 8 ዓመት ኣብይ ኣብ ሊስታ ዝቕንፀሉ ዘቐመጦም ኤሊታት በዓል መንዮም ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕቡኡን ሓደገኛን ሽርሕታት ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደገኛ ሰናርዮን ዝብል ዛዕባታት ኮይኑ ሰላም ንዓኹም ይኹን ካብ ሜጋ ስቱዲዮ እናበልና ናይ ሎሚ ዛዕባና ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ናበዩ ተኣንፈት ሴናርዮ ብዙሕ ዘይተሰምዑ ምስጢራትን ካልኦት ዶክሜንታትን ዝሓዘለ ትንተና ኮይኑ ማቴዎስ ዘለኣለም ኣዳልየወሎ ካባኹም ዝድለ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ላይክ ሼርን ሳብስክራይብ ምዃኑ እናዘኻኽርና ብቐጥታ ድሕዛ መሰጋገር ክንምለሰኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል የሚገደሉ ሰዎች ብሎ የዘረዘረው ስም ዝርዝር ውስጥ አጫሉ ነበር። ታዋቂ ሰዎች መገደል የሚችሉ ሰዎች ኦሬዲ ይሄ እንግዲህ አጫሉ በነፍስ ነበር በዛን ጊዜ እንዳው መብይን ይደግፋል። ያኔ ይሄ አጫሉ ስም ነበር፣ የጀዋር ስም ነበር፣ የሚገርማችሁ የቴዲ ስምም ነበር፣ የለማ መገርሳ ስም ነበር፣ የአብይ ስም ውስጥ አስገብቷል። አብይ እንዳይጠረጠር እና ብዙ ታዋቂ ሰዎች ህዋት ወይ ሸኔ ሊገላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ታዋቂ ሰዎች ተብሎ የተዘረዘሩ ውስጥ ነበር። 8 ነው። ልክ ስልጣን ይዞ በጥቂት ወራት ውስጥ ነው። ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ ናይ ዕልዋ መዋጥርን ናይ ፀጥታ መዋጥር ተሸሚኡ ከም ዘሎን ነዚ ዘርዕሎ ዘሎ ናይ ውሽጢ ናይ ዕልዋ ፈተነታት ስግኣት ድማ ንምክልኻል ናይ ኩፕ ፕሩፊንግ ስትራቴጂ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወይ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ነቲ መንግስታዊ መዋቕር ናይ ፀጥታ ሓለዋ ኣብ 3 ሓድሕዶም ዘይረኸቡ ሓይልታት ወይ ኣሃዱታት ሃኒፁ ከም ዘሎን እዚ ድማ ኣብ ርእሲ ትቶ ናይ ኢንሳ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ዝበሃል ዝተፈለየ ናይ ቤት መንግስቲ ሓልዋ ኣብ 3 ታየር ወይ ካብ 3 ቀጸላ ዝተኸፍለ ነንሕዶም ዘይረኸቡ ትካላት ሃኒፁ ከም ዘሎን ሓለፍቲ ድማ ብተደጋጋሚ ካብ ስግኣት ዝተላዕለ ይቀያየር ጽኑዕ ናይ ቤት መንግስቲ ሓልዋን ተፍቲሽ ክሳዕ በኻለብ ዝተሰነየ ናይ ምሽታት ክስታይ ዘሎም ናይ ቤት ጽሕፈታት ምጎርጓርን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጽና ነርና። ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ምልክታቱ ድማ እዚ ክትርጎም ከሎ ብወታደራዊ ፀጥታውን መልእኽቱ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብይን ሬድዋን ሑሰን ክቕንፅሎ ፈቲኑ ንስክላ ካብ ሞት ከም ዝዳሓነን ዝተፈላለየ ምንጭታት ከቃልዕዎ ንሰምዖም ኣለና። ሬድዋን ሑሰን ማለት ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ብልፅግና ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ። ንነብሱ እውን ከድሕነሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ በፂሑ ኢና ንብል ዘለና። መን እዩ ነዚ ከምዚ ስጉምታ ዝወስድ እንድሕር ተባሂልና ኣብዚ ሰሙን እዚ ብበዓል ጀዋር መሐመድ ክመሓላለፍ ዝቐነየ ብኩሎም ኤሊታት ናይ ኦሮሞ ናይ ኣብይ ናይ ማፍያ ጉጅለ 120 ምዃኖም ዝተገልጹ ኣብ ኣምቦ ዝማዓስከሮም ካብኡ ተበጊሶም ብፌደራል ወይ ከዓ በቲ ናይ ኣብይ መንግስቲ ዝእዘዙ ኮይኖም
بأبين شملس أبديسان كم زوزي حبر زلو نقدات كم زد قعدما جوار محمدن دكتور ملكي سامي ديغان كقالعو كأني مالو يتسقرم نقر قنا يبل جوار محمد كسع لعلو جنرالاتن منيسراتن أما حدرتن كي ترفو نزوم ناي أشبرت ويكا كيلين سكواد تبايلهم زبلوتو 200 إسران زعبالاتو ناي كنس ألاقو جلة كم زفرحو من كم زرعدو من يوزقل زلو زمالت ترى أبالاتهم ناي شفاتو يلو زقيمهم زلو مافيا وجلة بأنتم جنرالات كي ترفوتهم عبيتي أهدوتاتن إزتاتن زمرحو كي ترفه ولا منيسرات يفرحوهم يزبلولو إنه دماء المستير ناي ريدوان حسن ناي كنت صلافت أنا كأن مغلطة سومون أبكبابي كازانجيس يوتي فتنا كأدلت تقايدلو الزبل زلوت من جتاد قال يوم أبشاراتن يبلو قال يوم دماء أبطولا فيتنس ستوديو كبابي ورائل مقانو يوم زحبرو اتي بوتا مالت زي تقزلو بوتا كابتي ناي 4 كيلو اتي بيت منغسي ناي 4 كيلو ازيو قربا مخانو كفلت يغبا اتي درجه نايتي حدغا كبيد منبارون دارغا مويتو إلهم كم زحدقون اتي تقريد وزلون تسفي وزلون دما عمقوتو كاب دحريد سقاب كميد جنبارو تخفيتو خمز نبران بزح دم كم تفصصن اب امين هوسبيتال تحاكيمو صنيح دما نوصاي كم سلاك زحبرو كلو اتم قاليوم دما كاب حاجر فصيمي وصن كموتي زبل تسفا سلازنبرم كوصون عدليون بسكلا يو دحينيم زلدلو تا قندي ابي ريدوان حسن نخصل وي قيمتا زحزلو تبعيلو زغلص دما نويح زغبره زتاكبت قيمتيታት እኳ እንታሎ ሓንቲ ካብኦም ግና ኣብ ዝቀረባ ግዜ ነታ ናይ ሬድዋን ዝሓልፉ ስርዓታት ናይ ወላ ናይ ዝናይ አቢ ስርዓቱን ክኸይድ ምዃኑ ዘስምዑ መደረ ቅርታ ኣብ ልዕሊ አቢ ከም ዝሓዘሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ይህንን ተከትሎም ራሳቸው የደህንነት ሹሙ አዎ ተፈንክቼ ነበር የሚል ማብራሪያ ይዘው ተከስተዋል። ከሁለት ሳምንታት በፊት በሀገራዊ ጉዳይ የሚመክር ስብሰባ አስተናግደን ለምሳ እንዳረፍን ንፋስ ለመከላከል የተጋረደ የእንጨት አካፋይ ሚዛን ስቶ ሲወድቅ አናት የጋርና ትንሽ ገባ ብሎ አገኘኝ። ስንጥቁ መሰፋት ስለነበረበት ሐኪሞች በከፊል ላጩት። እኔ ደግሞ ሙሉም ቢሆን ይሻላል ብዬም እስከሚደርቅ አስነሳሁት። የሆነው ይሄው ነው። ይለሳቸው ቅርበት ያላቸው ምንጮች ግን የደህንነት ሹሙ የመጀመሪያ ደረጃ ህክምናቸውን በኢትዮጵያ ከዛም ለመሰፋት ወደ ውጭ ወጥተው መታከማቸውን ቢገልጹም እሳቸው ግን ከሀገር አልወጣሁም ይላሉ። የሆኖ ሆኖ የደረሰባቸው ጉዳት ግን ከአደጋ ጋር የተገናኘ ስለመሆኑ ሬድዋን ብቻ ሳይሆኑ እነዚሁ ምንጮች ያክላሉ። بقداي مقنصال ابز ملكت ابي احمد كن 8 عامت مالت سلطان ابزح زلو دحري قرب اوارح ابيلو ابتا غزيتيا 40 كلتن زقنصلو اليتاتنا ايتوبيا ليستا كم زلوون كابزم 40 كلتن زقنصلو دما حدا تيدي افرو منبارون كابوم دما خالوت حاجالو هندسا جوار محمد لما مغرسا لدو تعالون كالود ناي جنرال معرق زنبرومن اما حضرتن سبسلطاناتن ناي تصتا اكلاتن كم زنبرو دكتور ملكي سامي ديغا اقادعو كان محج خمس قلصنا لكم دكتور ملكي سامي ديغا مالت حدا خبتم إنر سيركل ناي أورومو منبارون مس أبي كأب بقربا زعلل كم زنبر بفلاك أب شمالس أبديسا تبق مستيراتي علو خم دورون حدا خبز 40 كلتن قنصورو لسا دما أبي نشمالس أبديسا كم زحبورو إيو أبزي دكتور ملكي سا زغلز دلو بفلاي جوار محمد لك حجالو هندسا زتقتل الله علتن كقنصالن بحر معت كقبرون توطينو خمز نبري دكتور ملكي سا زقال عزلو اتا حبيرتا زئمن مخانو دما ابين جنرال سعر مكونن جنرال اجزاء ابرا انجينير سمنيو جنرال اسامنو صگن اما حضرتي كل الامحران تقنصلو غزي بمنبارون اتا تدي افرو ابزا حداس البومو اب شمنت عمد شامناي ورعي ساعات شمنت دغز ايلو زقمطو كوت بزح وسط ازا خمزلوا مزي اتا اساسيركا زريو سلازي دما تيدي افرو كن مشمونت عمد اب ليستا زقنصلو كابز نبره حجون ازنغيعم كيقنصلو كم زي ترف بزحت زغموتون طرطرون زلو اتقال مستير كفلت الو تبايل زغلص جيتاچو اسفا اب غيزي قداماي مينستر حيله ماريام دسالኝ ابز نبرلو مالت حيله ماريام دسالኝ قدام مينستر دحر ملستكيو اب سلطان ابنورل غيزي نجنرال سامورا طوروتا بدبدابي صحيفكا اسنابوتيلو كم زازوزون استوعلو اتناي صتا حلافي جيتاچو اسفا نحيله ماريام كم زازوزون يزغص نيرو ابت وان متان حبريتا تخكل كون نسماوي سلطانيو ريل باول اينورون حيله ماريام دسالኝ غنياتو كقمطو خلوم بعد ملسون
ማሕበራዊ ሰረት የብሉን ኢሎም ካብቲ ደቡብ ስለ ዝኾነ ኣበይ ኬስ ኢሎም እዮም ኣብቲ ምክትል ገይሮሞ ዘይሞት መሲሎ ምስ ሞተ ድማ ነታ ስልጣን ኣብ መንጎ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስን ኣብ መንጎ ጌታቸው ኣሰፋን ተንጠልጢሉ ዝኸይ ዝነበረ ዘይውስን ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ድማ ምስራሕ ኸሊኦም ኢሉ ስልጣኑ ከም ዝገደፈን ምዝካር ኣገዳሲ እዩ እዚ ጌታቸው ኣሰፋ ንጀነራል ሳሞራ ዮኑስ ካብ ስልጣን ኣባሮ ክብል ከሎ ሓደ ካብቲ ንዕኡ ዝቃወም ሰብ ካብቲ ስጋት ከልግሶ ስለ ዝደልየ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ጀነራል እዚ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ነዛ ትእዛዝ ናይ ጌታቸው ኣሰፋ ሒዙ ጀነራል ሳሞራ ደብዳቤ ጽሒፉ ብጥሮታ ከፈናዎ ምስ ሓበሮ ጀነራል ሳሞራ ተቆጢዑ እንተዋይ ኻንስኻ ንዓይ ብጥሮታ ተፋኑ ምን ይኻንስኻ ኢሉ ከም ዘጓጠጠሉን ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ድማ ስጋኣትን ፍርሕን ሓዲሮ ኣነ እንታይ ዝፈልጦለኒ ጌታቸው ኣሰፋ ይቆም ኢሉ ሓቢርኒ ኢሉ ከም ዝገለጸ ዶክተር ሚልኬሳ ኣቃሊዕ ኣሎ እዚ ዓቢ ነገር እዩ ማለት እዩ ዝነበሮ ኣብ መንጎ ወታደራውን ጸጥታውን ማሕበር ዝነበረ መዋጥር ድሕሪ መለስ ምማቱ እቲ ትካል ፐርሰናላይዝድ ከም ዝነበረ ሓደ ምልክት ይህበና ኣሎ ማለት እንተኾነ ጀነራል ሳሞራ ወዮዳ ኣደንዳን ኮይኑ እምበሪ ኣቢ ኣሕመድ ብኒሻን ላዊዙ ብጥሮታ ብሃንደበት ብማርሽን ባንድ ዕጅቡ ክላውዞን ጥብሮን ኮሎ ከባሮን ኮሎ እንተዋ ኢኻ ንስኻ ንዓይ ብጥሮታ ተበረን ክብሎ ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን ብራዕድን ብፍርሕን ብዘነውር ቁልምፅናን ዘሕፍር ውርደት ስብእናን ስብሕነትን ግና ናይቲ ዝምልኮቶ ተራ ምልክት ኮይኑ ዘገልግሎ ነበረ ኣብ ትሕቲኡ ተጠኒፉ ኸይድን ተንበርኪው ኸይድን ዝመረፀ ምትሩስ ጀነራል እዩ ለህዝቢ ትግራይ ክኸድዕ ድማ ትግራይ በዚ ሳምንት ነው ምሳሌ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ባልያቶም ከንዝፈቶም ድማ በዚ ኸነራርፆ ነቲ ኣብ 2001 ዝነበረ ናይ ህወሓት ሕንፍሽፍሽ ተባሂሉ ማለት ብበዓል ሲብርሃ ገብሩ ኣስራት ተወልደ ወልደ ማርያም ኣዳንሽ ትባል ሰበይትን ካልኦትን ተፈንጪሎም አንጻር መለስ ቆይሞምሎ ኣብ ዝነበሩ እዋን አንጻር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ አንጻር መለስ ዜናው ተሰሊፎም ዝነበሩ ሓይልታት በዓል መንዮም ፈራሓት ጃጀውቲ መርገጽ ኣልቦ ገብሩ ኣስራት ኣብ መጽሓፉ ካብ ዘስፈሮም ብግቡእ ገይሩ ከም ዘቐመጦም ኣብይ ጽቡቅ ገይሩ ከም ዘንበቦ ነቲ መጽሓፍ ኢኻ ትምልከት በዚ ሕጂ ኣብቲ ስልጣን ተቐሚጦም ዘለው ድማ በዞም ሓለፍቲ እዚኦም ክንሪኦ ንኽእል ኢና ገብሩ ኣስራት ኣብ መጽሓፉ ጀነራል ጻድቃን ካብ ኢታ ማጆር ሹም ምስተባረረ ኣብ ክንድኡ ጀነራል ሳሞራ እዩ ተተኪዩ እቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ኣዛዚ ዝነበረ ጀነራል ኣበብ ተኽለሃይማኖት ወይ ጀቤን ምስተባረረ ድማ እዚ ሕጂ ኣብ ብልጽግና ገባርን ሓዳግን ገይሩ ኣብይ ኣቐሚጦ ዘሎ ኦሮሞታይ ጀነራል ኣለምሸት ደጊፈ እዩ ተኪይዎ ነይሩ እቶም ዳሜራ ናበይ ከም ትወድቕ ሚዛን ናረኣዩ ከም ፔንድሉም ዘቀልባዕባዕ ዝብሉ ዝነበሩ ናብዝን ዝብሉ ዝነበሩ መርገጽ ዘይነበሮም ኢሉ ገብሩ ኣስራት ዘቐመጦም ድማ ጀነራል ዮሐንስ መንጋጊ ዝኸዓ ሕጂ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መሓዮናይ ኣብይ ንክኸውን ማጣላዕ ዘሎ ማለት እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ሓደ ካብኦም ከም ዝነበረ ኣብዚ ናይ መጽሓፍ ናይ ገብሩ ኣስራት ንረኽቦ ሕጂ ሓዙ ተኸታተሉና ተኸታተልቲ ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ሕጂ እቲ ቀንዲ ናይ ኣብይ ሓሳውን ዝፋን ወይ ከዓ ሓላዊ ዝፋን ናይቲ ስልጣን ናይ ኣብይ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ኣጽዋር ናይ ስትራቴጂክ ዝኾኑ ነገራት ናይ ጸጥታ ኣብዚ ናይ ቤተ መንግስቲ ኸዓኒ ኣብቲ ናይ ፍሉይ ዘመቻ ቀንዲ ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣብይ ሓላዊ ኮይኑ ዘሎ ሰብ እዩ ናይ ፍሉይ ሓይልታት ወፍሪ ናይ ቤተ መንግስቲ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ ናይ ኣብይ ቀንዲ ኣማኻሪ ድማ እዩ እቲ ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ ከዓኒ ኣብዚ ከምዛ ትርእይዋ ፀዋዓኒ ከገልግለካ እናበለ ዝልምሎ ካሕዳም ሰብ እዩ ናይ ጀነራል ጻድቃን ትርእይዎ ኣለኹም ምስ ማዕረጉ ምስ ገለመዲኡ ዘይከይድ ኣብ ጎኒ ናይ ኣብይ ኮይኑ አንጻር ህዝቡን ዝተቃለሰሉን ብደም ህዝቢ ስልጣንን ማዕረግ ዝተቐመጠሉን አንጻር ህዝቡ ተሰሊፉ ዘሎ እዩ ሓሶታትን ክድዓትን ናይ ጀነራል ጻድቃን ድማ ኣብቲ ናይ ገብሩ ኣስራቱን ተቐሚጡ ኣብ ገጽ 253 ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ሰዓ ናይ ዓሰብ ከምዚ ነርና ገለ ዝነበሮ ወላ ሓደ ሰብ ከምኡ ዝብል ከም ዘይነበረ ኣብ መጽሓፍ ናይ ገብሩ ኣስራት ሰፊሩ ኣሎ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዛዕባና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ጀነራል ታደሰ እዩ ንምንታይ ኢና ጀነራል ታደሰ ኣብቲ ናይ 2001 እውን ላንጋ ነይሩ ንብለኩም ዘለና ሕጂ እውን ላንጋ ኮይኑ ሚዛን ናበይ ትኸይድ እንድሕር ሕወሓትን ቲዲኤፍን ሓይሊ ሒዞም ሚዛን ሒዞም ዝወፁ መሲሎም ምስኦም ነቲኦም ክኸድዕ
اتيام اندحر زحيلو مسيلهم ويكا خمس زبلو زلو فيدرال سرايت كحجوزون كم زرب زلو مسترات دما أقلقالنا أبي كوينو كندنا يسليان محاورات مرببن صبصبات يهب نيرو زبال دلو ازغا أتصاريمو سلو زلو توم TDF حوحات انتايم كوغورو حجي زفلت إمادي جنرال تادس قدومو لانغا خمس نغر أبتانا جزيم ملس لانغا ريو ميزان ريو ملس تمرسلا ميزان حالي دما مرقصيو زقيره تقلا كم زنبرم بتعمي زي امن نخبدو حدر فرحن زي وسن زروخا زي نصرون بخستاي كساين بصاي كساي زعينتو سب مخانون ترجم زي بلو ملقطات كم محالف ويكا دابل توك تبايلو زغلص ملقتي وكم محالف فتن بتصقنا تاريخ سريحي بالجزاو محدار كا تاريخ سريحي بال انت عين تاريخ مسريحم قلنا حزب تግራይ كله زريه زلو از كله حزبي كسدت بقبان بعصوان بجنزب سينو خساقه از كله شجرات زغوانفو زلو ان رئيس تاريخ سريحي زبلنا زلو جنرال تادسه الدكتور دبرصين ابي صويعينو يلونا اديس ابا خيد كله صنيح دما اتا زمرصته ودب كونه قابينو زي فلطو صبصبات حيزونا ابي كنسنسي ترايو كما انت زحفر نبعل ابراهام بلاين جيتاچو ردان ايو او صبصبات كريب تراي مس ميزانو زي كيد ميزان نيرو انت قوينو مالدي نيمباس امريكان اسرائيل فرنسان كاخيدو صبصابه محلاليفو ازي حدغኛ ملختي مخنياتو انتاين بزعبه منتاين يتزاريبو انتنا ابز صنيحنا خنجحن غولصينا كاب تግራይ ዝወጽ ዘሎ ሚስጥራት كم زقال جنرال تادس ورده كدع سليا اغلغالو ابي كوينو كسرح كم صنحن صورات محاوت زرغي دما ابدوات ايرتران تግራይን ዝካየዱ ዘለው ርክባት ናይ ጽምዶን ምንቅሳቃሳት መን አበይ ናበይ يكايد كم زلون ابتي سراويت ابتي محاورات ናይ ممحدارن انت عينت متازتاون ጥልቀትን كم ዝገበሩን አለም ገረው ሃድማ انت عينت نتي نيتورك كم سرحلو ዘሎ جاسوس كوين يغلغلوهم زل بغض حبريتا نابي زحلف زنبرن كسعنا ابي سراويت فيدرال كحجزو تداليو كصدح كم زلو نتم قند حلفتي كاسرومن كباروم كفتن مخانيو مبصعاتي متي زلو السمون فولطويم نزسبزي قلبعبع مخانو خبعل جيتاچو ردان كبعل ابين يفولطويم جن كسع زمرጫ زعيوزيا حدا ነገር እንደሰሪሕሎም ሓንቲ መልእክቲ خمسة سالة تغيرهم زوجتها سلامتي أبي نظام مرجع زهو خزا زلو إلنا عندها حتيتنا بزحات سبات مرجع زي السناخل كونتات اندحر على غينوس يتقوموا ليهم كمان قنا أبي نمنتا يوزا مرجع زليا زلو انتنا قمت أبز حلف زقصنا قوام نايت هاجر كغيرو سلازدلي اتفيدراو لسرعات أفريسو قمت عنك السلاسان جاعتن كتفرس الله تبهنر أفريسو نقولتي ناي والقايدو زي بتصحاني زبل ناي دوبات حطو كم زي ملس نخغبرن سمو خا بريزيدنت تبايلو نقصوعن قند علام زي امخانايم زاروتهم فلاطات حوحات TDF انتراي زي كونه سليا شعبيا نقولتي زكاي زلو مستيرات اصبيقهم فريد امون كابهم زحبا كم زيلن اصبيقو زفلت نغري جنا تادس ورده ات ابتارخ حوحات بتدغاغامي ببرشونا تستسن كسع اب فصام شماغله كلز تغبرن عالم غرو واحد مقانون اتي كولونيل عمبب دبحال دما حساون عداون امسغار باي اب هيمان ترافيكن زلا على كسخ قربولو صنحن تراي بزي بس يدما نزغبنا زخشفن بمستيقس ابي صنحن لخبات سبي تستكاكلو زي بعدم عند مكنيات يلو نزنو علون زي وعلون ابت مصحف زسفرن قليم كيترفه ابي نيرد انا زي ناتي زبنيلهم لحميو خم زنورو اديس ابا باكل عبد سمعناون السبزي خصا عندي فوكس مخانو كنفولطو نخل ماذي سابي احمد دما مستيراوي ركبات كغبر كم صنحن اب اكسومون اب كال نيتورك زرغيو دما انصار حزب تግራይን ሰራዊትን صبصاب زحلف زنبره مخاني زغلت نزي حوحات يكونوا TDF اصبيقن فولطويم حجي تادس ورادا انتاي زبل زلو اي وردني ايدو ودي زبها زلو ازي بترجم كرئن كله ناي ابي حالي زدحنو مسيدو زلو ناي اسرائيل ناي فرنسا ناي امريكا امباساتو زدحنو مسيدوم انتو خينو امو حوحات بزوبا دو برايا علاماتا كلتي محاورات نايتي بيت مخرن ماكلاي شماغله زوسونن كله يتغورلو بدو جميرلو ابكالون كله سمينارات غيرو كله تي ناي قمي وغ زنبره منغس ناي دكتور ابي يملسالو
እዚኣ ጌታቸው ረዳ 2.7 ሚልዮን ኣድሚፅላ ኢሉ ዝገለፃ ንኤርትራ ብዝሒ ባጭሉ ዝገለጾ ክንዲ ብዝሒ ኤርትራ ኣድሚጾም ኢሉ ዝተገለጸላ ስለዝኾነት ምኽንዱ ዝኣክል ድሕራ ኣድሚጹ ህዝቢ ትግራይ እንተተመለሰ እንታይ ፀገም እንታይ ይሕሞም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ከምዚ ማዕከና ዜና ዓለም ዝግምቶ ዘለዋ እቲ ውግእ ክውላዕ ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብይ ቤናይ ዓቕሙ ቤናይ ሞራሉ ምስ CDF ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣምሓራን ዓፋርን ኤርትራን ሱዳንን ኦላን ይኽራፀም ዝሰብ እጅ ምኻኒ ምዝ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ሃገር ሙሉ ተላዒሉ ዘሎ በቃ ነበልባል ይተቐይር ዘሎ ሰውራይ ተላዒሉ ዘሎ እዚ ኻኒ ንኣብይ ኣብ ማእኸል ከማን ሓንደበታዊ ዕልዋ ከይጓንፎ እናተጨነቐስ ኦቨር ስትሬች ኮይኑ ናብ ግንባር ዝርጋሕ ሰራዊት ክሰድድን ንማእኸል ነፃ ገይሩ ቀሲኑ ኣብ ውግእ ከካይድን እሞ ኣብዚ ዘሎ እዋን ቆጠባዊ ምንቅልቋልን ናይ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ህዝቢ ዝኸዓቦ ብዎር ትሪያድ ክረአ ከሎ ናይ ክላይ ስዊስ ኮሄሽን የለ ጎል የለ ሞራል ዘየለ ከመይ ገይሩ ውግእ ክገብር ቆጠባውን የለን ነዳውን የለን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣብ ፈርስት ፖስት ይኹን ኣብ ኣልጀዚራ ዝወፅእ ዘሎ ውግእ ክውላዕ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ብናተይ ወገን ኣይመስልን እዚ ጀነራል ታደሰ ድማ ከይፈተወ ከምታ ናይ ጌታቸው ረዳ ብደብዳብ ንዝተፈጥሩ ብደብዳቤ ኸባር እንድሕር ፈቲኑ ንርእሱ እዩ ክድብደብ ንርእሱ እዩ ኣብታ መዋጥር ከኣቱ እምበር ኣብዚኣ መፂኡ ዘድሕኖ ኣይከውሉን እዩ እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ወላ ሓንቲ ኣዲስ ኣበባ ዘኸይድ የብሎም ትግራይ ይኹኑ ዋላ ፋኖ ምስ ዓፋር ተላፊኖም መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ዓፅሞ እቲ ጎረርኡ ዘዕፆ እቲ ኣብዩ ካብኡ ወላ ሓንቲ ምስጓም ማእኸል ኢትዮጵያውን ኣድልየን እዩ ቤናይ መስመር ክንቀሳቀስ እንድሕር ተሓንዮ ብኣየር እዚ ንደርጊ ከማን ባፅዕ ምስ ተዓፅወት ከድሕኖ ኣይከኣለን ስለዚ እዚ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብይ ንኢትዮጵያ ዝባን ሂቡ ካብ ምዕራብ ንምዕራብ ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ነዛ ምርጫ ክቕፅል ድዩ ኣይቅፅልን ከማን ትግራይ በዚህ 2 ሳምንት ነው የምትጸዳው ኣብ መትከል ኣብይ ኣትኪሉ ክሰርሓሉ ትብል ዘይኮን እዩ ተስተካክሎ እዚ ተቐቢለ ኣለኹን ካብ ስልጣነ ኣይወርድን እንታይ ዓይነት መሰ ተግባር ከስዕበሉ ድማ ሕጂ ጽባሕ ንሪኦ ጉዳዩ ማቴዎ ዘለዓለም ሜጋ ስቱዲዮ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ተሓበሩ ሰሰናይ ንኹልና ስረና በኾይኑ ንመንክቦ መድፍዕን ትፈሶን ትንቦ ብምን ሽርክናሽ ከማሙቦ ወይን መዓልሓብ ዱር ኩኺት መትረጊሱ ተኳሳይ ትንፋሱ ተሓልፍ መመስመሳይ ወሲነ የኸዱ ዝመለሰ ወይን ተመለሰ ጽንዓት ክንድሽሕ ብልሓቱ ዕርደት ንቐብድን ምሳሓቱ ዝናር ብሉቡ ተሸጉ